अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप आप सब ठीक होंगे। तो मैंने एक चैनल स्टार्ट किया है। इस चैनल का स्टार्ट मैं एक नॉवेल से कर रही हूँ। ये नॉवेल फिक्शनल नॉवेल है और इस नॉवेल का नाम मेरा है। मेरा एक अरेबिक वर्ड है जिसका मतलब है मिरर। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आयला की माँ मर जाती हैं और उसके वालिद एडम मोनरॉय आयला को बेहद लाडो प्यार से पालने लगते हैं, लेकिन एडम मोनरॉय का भाई सैम मोनरॉय सारी दौलत हासिल करना चाहता है। इसलिए वो एक मुलाजिमा को कहता है कि एडम की कॉफ़ी में आहिस्ता आहिस्ता जहर मिलाएं, यानी स्लो पॉइजन। रफ्ता रफ्ता एडम मोनरॉय की सेहत बिगड़ने लगती है। वो मफलूज हो जाता है और घर तक महदूद होकर रह जाता है। अब सैम मोनरॉय किसी तरह उमर रईस से भी छुटकारा हासिल करना चाहता है, क्योंकि उमर रईस जो एडम मोनरॉय का वफादार असिस्टेंट मैनेजर है, उसके जरिए धोखे से कागजात पर दस्तखत करवा कर एडम को मरवाया जा सकता है और उमर को इस जुर्म में फंसाकर जेल भेज दिया जा सकता है। इस तरह सैम मोनरॉय मुकम्मल तौर पर MIV कंपनी मोनरॉय वेंचर्स इंडस्ट्री का मालिक बन जाता है और आधी रात को आयला मोनरॉय को घर से धक्का देकर निकाल देता है। आधी रात को आयला मोनरॉय रो रही होती है और सख्त सर्दी में थरथरा रही होती है। एक बूढ़ी औरत जो रात के वक्त कूड़े से खाने की तलाश में निकली होती है, आयला को देखती है। वो उसे अपने छोटे से घर ले जाती है, जो सिर्फ नाम का घर होता है। बस एक छोटा सा कमरा मच्छर और कीड़े मकोड़ों से भरा हुआ। बूढ़ी औरत लकड़ियां जलाकर धुआं पैदा करती हैं ताकि कमरा गर्म रहे और मच्छर और दीगर हशरात भाग जाएं। ये औरत बहुत बूढ़ी है। सुबह सवेरे झाँकती है और सड़कें साफ करती हैं। जो थोड़े से पैसे वो कमाती हैं वो किराए की मिद में चला जाता है और रात को वो कूड़े के डब्बों से खाने या किसी ज़रूरत की चीज़ की तलाश करती है। इस औरत का नाम नूर हैज़ है। वो बहुत बूढ़ी है। आयला उसे अपनी कहानी सुनाती है और नूर हैज़ कहती हैं कि इसके शौहर ने भी उसे घर से निकाल दिया क्योंकि उसे कोई और पसंद आ गई थी। उन्होंने इसकी सारी दौलत पर कब्जा कर लिया और वो सड़क पर आ गई। आयला कुछ दिन से इस छोटे से कमरे में रहती हैं। मुसलसल याद करती हैं कि उसके वालिद एडम मोनरॉय ने उसे दुनिया की हर खुशी दी थी। नूर हैज़ जब काम से वापस आती हैं तो आयला के लिए एक सूखी रोटी लाती हैं और फिर सो जाती हैं, क्योंकि उसे अगली सुबह फिर जल्दी जागना होता है। ये खाना आयला के लिए बहुत सादा होता है और खाने के काबिल भी नहीं, लेकिन वो 2 दिन तक खाने से गुरेज करती है, मगर कब तक भूखी रह सकती थी। रफ्ता रफ्ता एक दिन की सूखी रोटी भी उसके लिए नेमत बन जाती है। वो खामोशी से रोटी खाती हैं और सो जाती हैं और ख्वाब में अपने वालिद एडम मोनरॉय को देखती हैं, जो कह रहे होते हैं कि वो इसे याद करते हैं और उनके हाथ में एक खूबसूरत बॉक्स होता है। सैम मोनरॉय के करतूत नाकाबिले तसव्वुर होते हैं। एडम मोनरॉय गुस्से में होते हैं। अब तुम्हें हमारे लिए बदला लेना होगा। तुम हार नहीं मान सकती, उठो। और वो फौरन उठ जाती है। नूर हैज़ अपने सामान समेटने लगती हैं कि कहीं निकल जाए, मगर आयला की चीख उसे चौंका देती है। आयला आगे बढ़ती है और कहती है कि वो उसके साथ जाएगी और काम में उसका हाथ बटाएगी। यूँ आयला मोनरॉय नूर हैज़ के साथ हो जाती हैं। नूर हैज़ उसे एक रेस्टोरेंट ले जाती है काम के लिए। आयला को वहाँ मुलाजमत मिल जाती है। कुछ दिन वो ये मामूल जारी रखती है, नूर हैज़ के साथ सवेरे जागना और रेस्टोरेंट में काम के लिए जाना। नूर हैज़ सड़कें साफ करती हैं। अब वो रात को कूड़े से खाना निकालना छोड़ चुकी हैं। आयला काम करने लगती हैं ताकि दोनों ताज़ा खाना खा सके। ये मामूल जारी रहता है और एक दिन आयला काम ख़त्म करके कुछ ताज़ा खाना लेती हैं और नूर हैज़ के घर वापस आती हैं, जो के नाम का घर है। एक छोटा सा कमरा जो आयला के बाथरूम से भी छोटा है। न बिस्तर, न सोफ़ा, न फर्नीचर, सिर्फ एक ट्यूबलाइट और एक हैंगर। आयला सोचती है कि वो अपनी पुरतेश बंगले को किस कदर याद करती है। वो रास्ता बदलकर छुपकर उसी बंगले के
पिछली खिड़की से झांकती हैं और देखती हैं कि सैम मोनरॉय और उसकी बीवी खाने की मेज पर बैठे हर किस्म के मज़ेदार खाने खा रहे हैं, बातें कर रहे हैं और हंस रहे हैं। सैम मोनरॉय ने हाल ही में शादी की है। पहले वो सिंगल था। वो औरत बिल्कुल खूबसूरत नहीं और गोल्ड डिगर लगती है। आयला को बहुत गुस्सा आता है। सैम उसके बाप की दौलत पर ऐश कर रहा है और आयला भूख से तड़प रही है। आयला का दिल करता है कि सैम को मार डाले, लेकिन फिर क्या, वो उसे भी उमर रईद की तरह फंसाकर जेल में डाल देगा। गुस्से और आंखों में आंसू लिए वो नूर हैज के घर वापस आती है। नूर हैज पूछती है, आयला बेटा क्या हुआ, खाना नहीं खाया? नूर हैज को फिक्र होती है और उससे खाने के लिए कहती है, मगर आयला इनकार कर देती है। कहती है कि आज भूख नहीं है। अगले दिन काम खत्म करने के बाद आयला यूं ही घूमती रहती है और एक एंटीक शॉप देखती है। वहाँ हर किस्म की पुरानी अशिया, जेवरात, तस्वीरें होती हैं। सामने एक छोटा सा मगर बहुत खूबसूरत बॉक्स होता है, बिल्कुल वही जो उसने ख्वाब में अपने वालिद के हाथ में देखा था। वो आगे बढ़कर उसे खोलने की कोशिश करती है, मगर वो खुलता नहीं। दुकानदार देखता है कि वो लगातार उसे खोलने की कोशिश कर रही है। ये कैसे खुलेगा? आयला तजस्सुस से पूछती है, उसकी चाबी कहाँ है? आयला दुकानदार से पूछती है, पता नहीं, मुझे ये एक बंगले से मिला। वे वहाँ गया था किसी अमीर के बंगले में कीमती चीजों की तलाश में। ये नजर आया तो उठा लाया। तो तुमने चोरी की? आयला हैरत से पूछती है। नहीं नहीं, मुझे बुलाया गया था कि जो चाहो ले जाओ, क्योंकि जिस मैडम की ये चीजें थी उन्होंने खुदकुशी कर ली थी और उनका खानदान बाहर शिफ्ट हो गया और मुझे इस बॉक्स की चाबी नहीं मिली। शायद ये सिर्फ सजावट के लिए है, अमीर लोग ऐसी चीजें रखते हैं, शायद खाली हो। दुकानदार ने तफसील से बताया, अगर लेना चाहो तो $3 में दे दूंगा। आयला के पास सिर्फ $3 होते हैं, तो वो सोचकर वो बॉक्स खरीद लेती है। घर जाकर वो बॉक्स नूर हैज को दिखाती है। नूर हैज को बॉक्स पसंद आता है, मगर $3 खर्च होने का ज्यादा अफसोस होता है। आयला उससे पूछती है, आपके पास चाबियां हैं? फखर और खुशी से नूर हैज अपने बैग से एक छोटी सी चाबी निकालती है जो रोज काम पर लेकर जाती है और आयला को देती है। आयला आगे बढ़ती है कि बॉक्स खोले, मगर चाबी बिल्कुल फिट नहीं होती। आयला उदासी से नूर हैज को देखती है और नूर हैज अपनी हंसी रोकने की कोशिश करती है। आयला सवालिया नजरों से उसे देखती है। बूढ़ी नूर हैज एक कोने में कपड़े से ढके हुए गिर्द आलूद पुरानी संदूक की तरफ जाती है। आयला हैरत से मुंह खोलकर उस संदूक को खोलती है, उसी छोटी चाबी से। जैसे ही संदूक खुलता है, आयला की आंखें हैरत से खुली की खुली रह जाती हैं। यहाँ बहुत से कीड़े और मक्खियाँ होती हैं, नूर हैज एक आंख दबाते हुए कहती है, और आयला पूछती है, ये दुनिया जहाँ की चाबियाँ आपके पास क्या कर रही हैं? आयला हैरानी से बैठती है और संदूक को देखती है और कहती है, ये तो सिर्फ चाबियों का पहाड़ है। नूर हैज फख्र से सर हिलाकर कहती है कि वो कूड़े से काम की चीजें निकाल कर बेच देती है। बाकी जो चाबियां मिलती हैं वो बचपन से जमा करने की आदत है। आयला एक एक करके चाबियां बॉक्स में आजमाती है। नूर हैज सो जाती है और जब वो जागती हैं तो आयला अब भी वही कर रही होती है। आधी से ज्यादा चाबियां वो पहले ही आजमा चुकी होती हैं। नूर हैस आयला को देखकर समझ जाती हैं कि वो फिक्रमंद हैं, लेकिन साथ ही पुरजोश भी। चेहरे पर फिक्र और खुशी दोनों के तासुरात होते हैं। आयला पूरी संजीदगी से लगी रहती हैं। वो इस दिन काम पर नहीं जाना चाहती, मगर अगर ना जाए तो खाना कहाँ से आएगा? नूर हैस की बची हुई सूखी रोटी नहीं खा सकती। वो मुंह धोकर रेस्टोरेंट की तरफ निकलती हैं। दिल काम में नहीं लगता, सिर्फ संदूक इसके जहन में होता है। अगर दुकानदार सही था, अगर ये खाली हुआ, अगर इतनी मेहनत के बाद भी ना खुला, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं। ख्वाब में भी यही संदूक डेड के हाथ में था। अगर वो ख्वाब हकीकत ना बन सका। वो बर्तन धोते हुए सोचती हैं, थकन साफ जाहिर होती है, आंखों में नींद भरी हुई है। वो सारी रात सोई नहीं, सिर्फ चाबियां आजमाने में लगी रही।
ایک ملازمہ تالیہ اس کی حالت دیکھتی ہے اور برتن دھونے کی پیشکش کرتی ہے۔ آئلہ شکریہ ادا کرتی ہے اور کاؤنٹر سے پیسے لیتی ہے۔ وہ روزانہ اجرت پر کام کرتی ہے تاکہ کھانے اور تھوڑی بچت ہو جائے۔ کبھی کبھار سیل سے کپڑے یا ضروری سامان لے سکے۔ پچھلے ہفتے اس نے ساری رقم نورہیز کی دوائی پر خرچ کی تھی کیونکہ اسے سخت سردی میں بخار ہو گیا تھا۔ $6 میں سے 2 اس نے تالیہ کو دینے کی کوشش کی لیکن اس نے انکار کیا۔ آئلہ نے زبردستی وہ پیسے دیے اور سیدھا کھانا لے کر گھر چلی گئی۔ کام ختم کرنے کے بعد وہ دوبارہ صندوق کے پاس جاتی ہیں تاکہ چابیاں آزما سکیں۔ کچھ ہی دیر بعد نورہیز آ جاتی ہے۔ آئلہ کی لگن، جنون اور جوش دیکھ کر وہ سوچتی ہیں کہ آئلہ پہلی بار کسی چیز کے لیے اتنی پرجوش ہے۔ وہ فکر مند بھی ہو جاتی ہیں۔ اگر آئلہ مونروائے اس باکس کو ان چابیوں سے نہ کھول سکی تو پھر کیا ہوگا؟ آئلہ سوتی نہیں ہے۔ آئلہ کا ارادہ ہوتا ہے کہ آج ساری چابیاں آزما ڈالیں گی۔ جب نورہیز آنکھ کھولتی ہیں تو دیکھتی ہیں کہ آئلہ پھر سے صندوق کے پاس ہے۔ آئلہ بس کرو، اگر یہ باکس بھی نہ کھولا تو تم کیا کرو گی؟ آئلہ خاموشی سے سر جھکا لیتی ہے اور چابیاں آزمانے میں مصروف رہتی ہے۔ وہ اسے جواب نہیں دیتی۔ تھوڑی دیر نورہیز اسے یوں ہی غور سے دیکھتی رہتی ہے، پھر اٹھ کر اپنا بیگ لے کر کام پر چلی جاتی ہے۔ آئلہ کو اس کی بات بری لگتی ہے۔ وہ کچھ کر نہیں سکتی تو کسی کو جھوٹی امید ہی دے دے، وہ بھی نہیں ہوا اس سے۔ نورہیز کے جاتے ہی آئلہ افسوس سے بڑبڑاتی ہے۔ رات ہو چکی ہوتی ہے اور آئلہ آدھے سے زیادہ صندوق کی چابیاں ایک کے بعد دوسری ڈالتی جاتی ہے مگر یہ باکس ٹبیا کسی بھی چابی سے کھلنے کا نام نہیں لیتی۔ آئلہ باہر سے کھانا لے کر آتی ہے، پھر سے اپنے کام میں مصروف ہو جاتی ہے۔ نورہیز بھی کام سے آ جاتی ہے۔ وہ کھانا کھانے کے بعد سونے کے بجائے آئلہ کے پاس جاتی ہے۔ تم سو جاؤ، میں کوشش کرتی ہوں کھولنے کی۔ نورہیز کی بات سن کر آئلہ اسے حیرت سے دیکھتی ہے۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ نورہیز اپنی ہنسی دبائے اس سے پوچھتی ہے۔ میں نہیں سوؤں گی جب تک یہ باکس نہیں کھول جاتا۔ یہ باکس میں نے اپنے خواب میں دیکھا تھا، میرے ڈیڈ کے ہاتھ میں۔ آئلہ آرام سے اور دکھ بھرے لہجے میں بولتی ہے، جس میں امید کی روشنی اس کے لہجے سے جھلک رہی ہوتی ہے۔ نورہیز آگے بڑھ کر اس کی مدد کرتی ہے۔ دونوں کے ہاتھ تیزی سے چل رہے ہوتے ہیں۔ ہلکی ہلکی صبح ہونے لگتی ہے اور صندوق میں صرف کچھ ہی چابیاں بچی ہوئی ہوتی ہیں۔ دونوں دل تھامے اب آرام آرام سے ڈبیا کھولنے کی کوشش کرتی ہیں۔ ہاتھوں کی رفتار کم ہو جاتی ہے کیونکہ اس پل کا انتظار ختم ہونے جا رہا تھا۔ آج آئلہ کو لگ رہا تھا اس کا رزلٹ کا دن ہے۔ جب وہ ایگزامز کی تیاری کرتی تھی اور رزلٹ والے دن اپنے ڈیڈ کے ساتھ جاتی تھی، اتنے دنوں کی محنت کر کے اسے ایسے ہی محسوس ہو رہا تھا۔ اسے یاد آیا ایک بار وہ اپنے ڈیڈ کے ساتھ آڈیٹوریم میں بیٹھی تھی جب سارے پاس ہونے والے بچوں کے نام مائک پر اناؤنس ہو رہے تھے۔ آئلہ کا نام نہیں آیا تھا۔ وہ رونے والی صورت بنا کر اپنے ڈیڈ کو دیکھ رہی تھی۔ آئلہ کے پاس بیٹھا اس کا ڈیڈ ایڈم مونروائے اپنی بیٹی کو تسلی دے رہا تھا۔ بیٹا، آپ نے بہت محنت کی ہے، دیکھنا آپ کو آپ کی محنت کا پھل ضرور ملے گا کیونکہ محنت کبھی ضائع نہیں جاتی۔ سب کو باری باری ایوارڈ مل رہے تھے۔ آئلہ بے چینی سے بیٹی اپنے نام سننے کا بے قراری سے انتظار کر رہی تھی۔ اب پوزیشن ہولڈرز کے نام اناؤنس ہو رہے تھے۔ 3rd پوزیشن، 2nd پوزیشن، 1st پوزیشن۔ بس 1st پوزیشن کا نام لینے کا وقت آ گیا تھا۔ آئلہ کی آنکھوں سے آنسو جھانک رہے تھے، بس گالوں پر گرنے کے لیے بے قرار بیٹھے تھے۔ ایڈم مونروائے نے اپنی بیٹی کو باہوں میں لے لیا اور اس سے کہا کہ کوئی بات نہیں، اگر ایسے نہ سہی پر آپ کی محنت سیو ہو چکی ہے اللہ کے پاس، وہ ایک نہ ایک دن مل جائے گی کسی بھی صورت میں، لیکن ٹرسٹ می، کبھی ضائع نہیں جائے گی۔ کبھی کبھی ہم جو چاہتے ہیں اس سے زیادہ ہمیں ملنا ہوتا ہے، اس سے زیادہ ہم ڈیزرو کرتے ہیں۔ مگر ڈیڈ، میں پاس ہی ہو جاتی، میں نے اور تو کچھ نہیں چاہا تھا، اتنی محنت کے بعد بھی بس اتنا ہی چاہا تھا کہ پاس ہو جاؤں۔ آئلہ کی بھرائی آواز ایڈم مونروائے کے کانوں میں پڑتی ہے تو وہ اپنی بیٹی کو دیکھتا ہے۔
तो वो रो रही होती है। आंसू आयला के गालों पर तेजी से गिर रहे होते हैं। एडम अपनी बेटी को कसकर पकड़ता है। उसी वक्त माइक पर अनाउंस होता है, आयला मोनरॉय गॉड फर्स्ट पोजीशन। आयला हैरत और जोश से अपने बाप की तरफ गर्दन उठाकर देखती है, जो खुशी से उसे कहता है, आई टोल्ड यू। हम जब दिल से मेहनत करते हैं तो हमें वही मिलता है जो हम डिजर्व करते हैं और जो हमारी सोच से भी ज्यादा होता है। आयला अपने डेट को हक करके सीधा खुशी से स्टेज पर अपनी ट्रॉफी लेने जाती है। ये सोचते सोचते आयला एक के बाद दूसरी चाबी डिबिया को खोलने के लिए डालती है। उसकी आंखें आंसुओं से भीग चुकी थी और दिमाग में अपने डेट के अल्फाज घूम रहे थे। हम जिस चीज की मेहनत करते हैं उसका फल जरूर मिलता है। हमें वही मिलता है जो डिजर्व करते हैं, जो हमारी सोच से भी ज्यादा होता है। सिर्फ 3 कीज बचती हैं। एक नुकीली छोटी चाबी टेढ़ी नोक वाली अपने हाथ में उठाकर डिबिया को खोलती है, मगर वो इसमें ठीक से फिट नहीं आती। वो आगे बढ़कर दूसरी चाबी उठाने लगती है। नूरहैस ने उसे नुकीली चाबी को एक हथौड़े से सीधा करने की कोशिश की और आयला को थमा दी। आयला ने वो चाबी जैसे ही डाली, डिबिया का क्लिक का लॉक क्लिक की आवाज के साथ खुल गया। आयला ने खुशी वाली हैरत के साथ डिबिया खोली। इस डिबिया में एक स्टैम्प था जिसकी मोहर वाली जगह मिरर की थी और पूरी बॉडी हर तरह की कीमती स्टोन्स के टुकड़ों से बनी थी। स्टैम्प की लेफ्ट साइड पर गोल्ड से मिरर लिखा हुआ था। नूरहैस ने हैरत से वो स्टैम्प आयला से लिया और उस पर लगे कीमती स्टोन्स को गिनने लगी। ये तो बहुत एक्सपेंसिव और प्रीशियस स्टोन्स हैं। हम इसे बेचकर बहुत अमीर हो सकते हैं। नूरहैस ने उसे तफसील और एक्साइटमेंट में बताया। आयला हैरत से पूछ पड़ी, आपको इतने स्टोन्स की नॉलेज कैसे है? ये फेक भी तो हो सकते हैं। आप इतने यकीन से कैसे कह सकती हैं ये प्योर स्टोन्स हैं? आयला, मैं एक नॉर्मल इंसान नहीं हूँ। मैं बहुत अमीर हुआ करती थी। मेरे पास दुनिया का हर ऐश था, पर कौन मानेगा कि ये कचरे वाली कभी किसी बंगले और मिलियंस की मालिक थी? जैसे कोई नहीं मानेगा कि आयला, तुम आयला मोनरॉय हो, एक बहुत अमीर और फेमस बिजनेसमैन की बेटी। आयला दुख से मुस्कुराई। आप ठीक कह रही हैं। उसने उसकी बात पर इत्तेफाक किया। तो हम इसे बेचकर अमीर हो जाएंगे, लेकिन पहले मैं अलग अलग जगह जाकर हर स्टोन की कीमत पूछूंगी। फिर हम ये स्टेप उनको दिखाएंगे ताकि कोई भी हमें अनाड़ी समझकर कम कीमत में ना ले ले। नूरहैस बहुत एक्साइटमेंट में आयला को अपना प्लान बता रही थी। आयला बस उसका मुंह तक रही थी। आयला फ्रेश होकर जल्दी जल्दी काम के लिए निकली। आज उसे देर हो गई थी। जैसे ही रेस्टोरेंट के अंदर दाखिल होती है, उसे किसी के चिल्लाने और रोने की आवाजें आती हैं। काउंटर के पास पहुंचकर उसकी नजर तालिया पर पड़ती है, जो रो रही होती है और मैनेजर की मन्नत समाजत कर रही होती है कि उसने चोरी नहीं की और उसे काम से ना निकाला जाए। उसकी माँ का इलाज कैसे करवाएंगी वो? मैनेजर उसे धमकी देता है कि वो ज्यादा बहस करेगी तो चोरी के इल्जाम में वो पुलिस में FIR कर देगा। आयला के पास एक एम्प्लॉय मूली आकर उसे बताता है कि तालिया के पास बिल्कुल वैसी ही रिंग है जो कल ही मैनेजर की चोरी हुई थी और तालिया का कहना है ये रिंग उसे गिफ्ट में मिली है। आयला मूली की बात सुनकर कहती है, क्या पता तालिया सच कह रही हो और उसे सच में किसी ने गिफ्ट की हो। मूली उसे बताता है कि एक गरीब को इतनी महंगी रिंग कौन देगा और गरीब की बात कौन सुनेगा अगर सच भी बोले तो। आयला के पास उसकी वजाहत नहीं थी। मूली उसे खामोश देकर अपना काम करने चला जाता है। मैनेजर तालिया से वो रिंग लेकर उसे फायर कर देता है और गार्ड्स को कहकर उसे रेस्टोरेंट से निकलवा देता है। बेचारी तालिया बाहर खड़ी रोती रहती है, फिर वो चली जाती है। आयला कस्टमर का ऑर्डर लेते हुए अपनी सोचों में उलझी होती है। अगर ये स्टैम्प हम बेचेंगे तो शॉप वाले यही समझेंगे कि चोरी की है हमने और हमें जेल भी हो सकती है। काम खत्म करके खाना खरीद कर वो घर जाती है, जहाँ नूरहैस पहले से ही उसका इंतजार कर रही होती है। आयला, तुम्हें यकीन नहीं आएगा मुझे क्या पता चला है। वो एक्साइटमेंट में आयला को
हक करती है। आयला सवालिया नजरों से उसे देख रही होती है। ये स्टोन्स बहुत महंगे हैं, तुम सोच भी नहीं सकती हम कितने अमीर हो सकते हैं। नूरहैस उसे एक्साइटमेंट में तफसील बताती है। लेकिन हमें नहीं बेच सकते। आयला की बात सुनकर नूरहैस हैरानी और दुख से पूछती है, आखिर क्यों? क्योंकि सबको यही लगेगा हमने चोरी की है। गरीबों के पास इतनी कीमती चीज कहाँ से आई? और तो और हमें जेल भी हो सकती है। आयला ने शिकस्त भरे लहजे में उसे बताया। नूरहैस सदमे में नीचे सर पर हाथ रख कर अफसोस करने लगी और आयला की बात से इत्तफाक किया। कुछ देर के लिए खामोशी छाई रहती है। दोनों की समझ नहीं आया कि अब क्या करें, अब हम क्या करेंगे और इस बारे में क्या करना है। नूरहैस खामोशी तोड़ती है और आयला से मुखातिब होती है। आयला दोबारा चाबी मांगती है तो नूरहैस अपने बैग से निकाल कर देती है। आयला दोबारा बॉक्स खोलती है और इसमें से स्टैम्प निकाल कर हर तरफ से गौर से देखती है। वो मिरर के सुनहरी अल्फाज की तरफ देखते हुए उंगलियां उस पर फेरती है। आपने देखा उस पर मिरर क्यों लिखा है? वो नूरहैस से पूछती है। क्योंकि इसका सामने वाला हिस्सा आईना है, नूरहैस फौरन जवाब देती है। क्या मिरर है? आयला सोचते हुए मजीद सवाल करती है। नूरहैस आगे बढ़ती है और कोने में रखे आईने पर पड़ा कपड़ा हटा देती है और उसके साथ खड़ी हो जाती है। सामने एक बेज़वी शक्ल का बड़ा आईना होता है जिसका निचला हिस्सा मुकम्मल तौर पर टूटा हुआ होता है। आयला आगे बढ़ती है और स्टैम्प का आईने वाला हिस्सा उस बड़े आईने के सामने करती है, लेकिन कुछ नहीं होता। वो इधर उधर देखती है, कुछ नहीं होता। आयला को शदीद गुस्सा आता है। वो जोर से स्टैम्प को सामने रखे स्टूल पर पटक देती है और गुस्से से बाहर निकल जाती है। नूरहैस नरमी से स्टैम्प उठाते हैं जो तकरीबन टूट जाता मगर खुशकिस्मती से बच जाता है। गहरा सांस लेती स्टैम्प को दोबारा स्टूल पर रख देती है और आयला के पीछे पीछे चल देती है। आयला बेटा, वो आवाज देती है। तेजी से चलने की वजह से नूरहैस की सांस फूल रही होती है। आयला करीब ही एक बेंच पर बैठ जाती है। उसकी आंखों में सिर्फ दुख और मायूसी होती है। वो पहले रो रही थी और नूरहैस उसे चुप करवा रही थी, लेकिन अब कुछ भी मायने नहीं रखता। एक उम्मीद जागी और फिर टूट गई। मिस एंटीक पीस, आयला रोती आवाज में बोलती है। आयला ने पहली बार नूरहैस को मिस एंटीक पीस कहा, लेकिन नूरहैस ने बुरा नहीं मनाया। वो आगे बढ़कर आयला के कंधे पर हाथ रखती है। आयला एक बच्चे की तरह उसकी गोद में सर रख कर जोर जोर से रोती है। नूरहैस नरमी से उसकी पीठ सहलाती है। रात गहरी हो चुकी है। नूरहैस आयला को अंदर कमरे में ले आती है। नूरहैस लेट जाती है और आयला लाइट बंद करने के लिए आगे बढ़ती है। जैसे ही लाइट बंद होती है, आयला के करीब से नीली चमकती रोशनी आती है। आयला हैरत से इधर देखती है। उसके सामने स्टैम्प है जिसका आईने वाला हिस्सा इस कमरे के आईने की तरफ होता है। रोशनी इतनी तेज होती है कि नूरहैस भी अपनी गर्दन मोड़कर पीछे देखती है। दोनों आईने की तरफ बढ़ती है। आयला आईने में देखती है। उसके सामने एक कमरा नजर आता है। वो स्टैम्प उठाती है और आईने में दाखिल होने लगती है। नूरहैस उसे रोकने की कोशिश करती है। इधर मत जाओ आयला, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है, आयला कहती है और आईने में दाखिल हो जाती है। जैसे ही वो अंदर दाखिल होती है, रोशनी खत्म हो जाती है और नूरहैस हैरत से कमरे के आईने को देखती रहती है जो दोबारा नॉर्मल हो चुका होता है और अंधेरा कमरे को घेर लेता है। आयला जैसे ही आईने के अंदर दाखिल होती है, वो एक और दुनिया में पहुंच जाती है। वहां इस कमरे में हर तरफ रोशनी होती है और ठंडी हवाएं चल रही होती है। सामने का मंजर देखकर वो दंग रह जाती है। हजारों आईने चारों अतराफ में दीवारों पर लगे होते हैं जैसे सीसीटीवी कैमरे। हर आईने की दूसरी तरफ एक मुख्तलिफ मंजर, एक मुख्तलिफ कमरा नजर आता है। वो हर तरफ नजर दौड़ाती है और उन आईनों से सब मनाजिर को देखती है। ये कमरा इसे जाना पहचाना लगता है। इस कमरे में आयला की तस्वीर लगी होती है। वो आगे बढ़कर आईने को छूती है और फौरन आईना आगे खिसक जाता है। उसका साइज इतना बड़ा होता है कि एक लंबा शख्स भी आराम से उससे गुजर सकता है और वो आईने के अंदर दाखिल हो जाती है। वो कमरा आयला का था और ऐसा लगता है जैसे सैमोन रॉय ने उसे बाहर निकालने के बाद से बंद पड़ा हो।
आयला दरवाजे के करीब जाती है और उसे खोलती है। कमरा लॉक होता है। वो अपनी अलमारी खोलकर कुछ अहम चीजें, अपने कपड़े और अपने वालिद एडम मोनरॉय की तस्वीर निकालती है। फिर वो दोबारा आईने के अंदर चली जाती है। अब वो आने वाले कमरे में मौजूद किसी भी आईने से गुजर सकती थी। इधर उधर देखते हुए वो नूर हेस को एक आईने में देखती है जो परेशानी से चक्कर काट रही होती है। आयला खुश होकर नूर हेस के पास वापस आती है और आकर उसे गले लगा लेती है। आयला, तुम ठीक हो? नूर हेस आयला के लिए बहुत परेशान थी। आयला उसे सब कुछ बताती है। अब मेरे पास जादुई आईना है। मैं इसकी मदद से सब कुछ हासिल कर सकती हूँ और अपने वालिद के कत्ल का बदला भी ले सकती हूँ। आयला की आंखों में एक चमक थी जिसे नूर हेस ने बहुत गौर से महसूस किया। एंटीक पीस इतने बुरे भी नहीं होते, नूर हेस गला साफ करते हुए कहती है। आयला जोर से हंस पड़ती है। अब जब भी आयला को कुछ चाहिए होता वो रात के अंधेरे में कहीं भी जा कर ले आती। सिर्फ चंद महीनों में उसने एक छोटा मगर बहुत खूबसूरत विला खरीद लिया। इंसान कुछ सोचता है और होता कुछ और है। बाज़ औक़ात कुछ दुख इंसान को मजबूत बनाने और उसकी तकदीर को और भी खूबसूरत बनाने आते हैं। आयला की जिंदगी में मुश्किलात बहुत ज्यादा थी। सबसे बड़ा गम अपने बाप को खोना था। अब उसके पास दौलत थी, आराम और आसाइश थी, लेकिन अधूरापन नहीं गया था। आज भी वो एडम मोनरॉय की तस्वीर को सीने से लगाए रोती रहती और उसे पता भी नहीं चला कब रोते रोते नींद आ गई। सुबह उसकी आंख दरवाजे पर दस्तक की आवाज से खुली। यस, कम इन। आयला बिस्तर पर लेटे लेटे बोली। मुलाजमा ट्रॉली के साथ अंदर आई और केतली से गर्म चाय उसके लिए निकाली। मिस नूर जाग गई है? आयला ने मुलाजमा से पूछा। जी मैडम। आयला ने नाश्ता किया और तैयार होने चली गई। आज उसे अपनी गैलरी का इफ्तिताह करना था। इसने बहुत खूबसूरत एवरी कलर का टॉप और लंबा ज़ेफ़रानी स्कर्ट पहना। अपने लंबे सुनहरी बालों को पोनी टेल में बांधा। एवरी हाई हील्स, दाएं हाथ में रूबी की अंगूठी और गोल्ड वॉच, बाएं हाथ में डायमंड और गोल्ड का खूबसूरत ब्रेसलेट और गले में एक नफीस डायमंड का नेकलेस पहना जो उसकी ब्यूटी बोन को नुमाया कर रहा था। साथ ही मैचिंग इयररिंग्स। हल्का मेकअप करने के बाद नीली आंखों में खूबसूरती समेटे वो अपने कमरे से नीचे जा रही थी। घर में आयला और नूर हेस के अलावा 2 मुलाजिमें और एक ड्राइवर थे जो रात को चले जाते थे और 3 सिक्योरिटी गार्ड जिनमें से एक बाहर रहता था, एक नूर हेस के साथ जाता और एक आयला के साथ। नूर हेस लाउंज में जूस पी रही थी। एक ढीली शर्ट और पैंट में वो बिल्कुल आयला की असिस्टेंट लग रही थी। यकीनन वो आयला के साथ गैलरी जाने वाली थी। आयला को देखकर नूर हेस ने उसकी खूबसूरती की तारीफ की। आयला हमेशा की तरह बहुत खूबसूरत लग रही थी। चले मिस एंटीक पीस। आयला जल्दी में थी। सामने खड़ी मुलाजमा ने अपने मुंह पर हाथ रखकर हंसी दबाने की कोशिश की जिसे नूर हेस ने फौरन नोट किया। मुलाजमा को घूरते हुए वह आयला के पीछे चल दी। गार्ड ने कार का दरवाजा खोला और गाड़ी रवाना हो गई। सिग्नल पर गाड़ी रुकी। आयला अपने फोन पर मील्स चेक कर रही थी और नूर हेस अपनी नाक पर चश्मा चढ़ाए किताब पढ़ रही थी। तालिया सिग्नल क्रॉस करते वक्त आयला पर नजर डालती है। पहले तो वो पहचान नहीं पाती, लेकिन गौर से देखने पर वो आयला को शनाख्त कर लेती है। उसके पहुंचने से पहले ही सिग्नल ग्रीन हो जाता है और आयला की गाड़ी रवाना हो जाती है। तालिया जाती हुई गाड़ी को देखती रहती है। होश तब आता है जब पीछे खड़ी गाड़ी हॉर्न देती है। उसके बाल बिखरे हुए, लिबास गिर्द आलूद, वो मुकम्मल तौर पर बदल चुकी थी। माँ की दवा लेने के बाद वो घर पहुंचती है और अपनी माजूर माँ को, जो व्हील चेयर पर बैठी होती है, दवा देती है। आयला की गैलरी में कई अमीर लोग आए हुए होते हैं। वहाँ पेंटिंग्स, एंटीक पीस और ज्वेलरी का ऐसा ज़ख़ीरा होता है कि एक से बढ़कर एक। उन्हें लोगों में आयला की नजर सैम मोनरॉय की बीवी पर पड़ती है जो सामने से आ रही होती है। ये चेहरा आयला कैसे भूल सकती थी। उसे आज भी याद था वो दिन जब उसने सैम मोनरॉय को उस औरत के साथ खाते देखा था। आयला के दिल और आंखों में सिर्फ नफरत थी उसके लिए। आयला निना को, जो गैलरी में तमाम ऑर्डर्स की जिम्मेदार थी, कहती है कि सब कुछ संभाल लें और खुद ऊपर चली जाती है।
ऊपर कोने में एक कमरा होता है। कमरे में दाखिल होकर वो दरवाजा लॉक करती है, स्टैम्प का बॉक्स निकालती है, कमरे की लाइट बंद करती है और आईना स्टैम्प से एक्टिवेट करती है ताकि अंदर जा सके। वो कुछ ढूंढ रही होती है, कुछ खास। अचानक उसकी नजर एक आईने पर टिक जाती है। आईना छूती है और वो आगे आता है, लेकिन जो शख्स दूसरी तरफ खड़ा होता है वो आला की धड़कन तेज कर देता है। वो आदमी बहुत हैंडसम और डेशिंग होता है। उसके बाल गीले होते हैं, शायद अभी अभी नहा कर निकला होता है, इसलिए शर्ट के बगैर होता है। वो आईने के सामने बॉल बना रहा होता है। आला का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। उसे लगता है जैसे वो सीधा उसकी तरफ देख रहा हो। बाल बनाकर वो आने के और करीब आता है। आला को शक होता है, क्या वो मुझे देख सकता है? वो शख्स जिसका नाम आला बाद में जानती है बहुत वजीह और पुरकशिश होता है। आला की आंखें हैरत से खुली की खुली रह जाती हैं। अचानक वो शख्स आने के करीब आकर होंठों से फ्लाइंग किस करता है। आला को लगता है जैसे इसका दिल बाहर आ जाएगा। वो वाकई उसे देख सकता है। तभी वो शख्स कहता है, ओह मैं कितना हैंडसम हूँ, हैरत नहीं कि लड़कियां मेरी दीवानी है। उसने बड़े स्टाइल से कहा। वो वाकई बहुत पुरकशिश इंसान होता है। हेजल आंखें, लंबा कद, उसकी मुस्कुराहट ही निराली होती है। अल्लाह का शुक्र है उसे में नजर नहीं आई। आयला ने सुकून का सांस लिया। अब वो शर्ट पहनने लगता है जो उसके सामने रखी होती है कि इतने में दरवाजा खटखटाया जाता है। मिस्टर जायान क्रूज कोई आवाज देता है। हाँ आ रहा हूँ, वो खूबसूरत शख्स कहता है और जल्दी से शर्ट पहनकर कमरे से चला जाता है। जैसे ही वो जाता है आयला सोचते हुए उसके कमरे में दाखिल हो जाती है। ये कमरा बहुत खूबसूरत और नफीस अंदाज में सजा हुआ होता है। दीवार पर इसकी तस्वीरें लगी होती हैं और एक शोकेस के अंदर उसके सर्टिफिकेट्स, बचपन की तस्वीरें और फैमिली फोटोज मौजूद होती हैं। शोकेस के शीशे शफाफ आईनों जैसे होते हैं। आयला वो खिड़कियां नहीं खोलती। तो मिस्टर सेल्फ ऑब्सेस्ड पर्सनैलिटी का नाम है जायान क्रूज, आयला ने आहिस्ता से कहते हुए इर्द गिर्द नजर दौड़ाई। जैसे ही वो नीचे आती है नूरहैज उसके पास आती है और पूछती है कहाँ गई थी। आयला तबीयत का बहाना बनाती है और कहती है कि वो ड्राइवर के साथ घर जा रही है और वो ड्राइवर से कहती है कि शॉर्टकट ले लो। शहर के सुनसान इलाके के एक कोने में एक छोटी सी मेडिकल स्टोर के सामने एक लड़की व्हील चेयर को धकेल रही होती है। इसका दुपट्टा गिर्द आलूद, हाथों में फार्मेसी से लाया हुआ प्लास्टिक बैग और आंखों में थक्कर। जैसे ही आयला मोनरॉय उसे देखती है वो ड्राइवर से कहती है कि गाड़ी रोक दे। वो फौरन पहचान लेती है तालिया। एक नरम सी सरगोशी उसके लबों से निकलती है। तालिया मुड़कर देखती है लेकिन पहचान नहीं पाती, सिर्फ इतना कहती है, जी कुछ चाहिए? आयला गाड़ी से बाहर आ जाती है, उसकी आंखों में आंसू होते हैं। तुम्हें याद है एक वक्त था जब हम दोनों इस छोटे से रेस्टोरेंट में काम किया करते थे? तालिया की आंखें हैरत से फैल जाती हैं। आयला तुम तो अब अमीरों में हो गई हो। दोनों एक दूसरे को देखती हैं। चंद लम्हे के लिए सब कुछ खामोश हो जाता है, फिर आयला आगे बढ़कर उसे गले लगा लेती है। मुझे मालूम है कि तुमने वो अंगूठी नहीं चुराई थी, आयला ने एक तवील खामोशी के बाद कहा। तालिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मेरे पास सिर्फ सच्चाई थी, तालिया रंधी हुई आवाज में बोलती है। आयला उसे और उसकी माँ को अपने घर ले आती है। तालिया फिक्र ना करो, मैं तुम्हारी माँ का इलाज करवाऊंगी। वो उन्हें एक कमरा रहने के लिए देती है। आयला अपने कमरे में जाती है और लेट जाती है लेकिन नींद नहीं आती। वो बॉक्स से स्टैम्प निकालती है और आईने के अंदर चली जाती है। उसके सामने एक कमरे में जायान खूस बैठा होता है। वो अकेला होता है। आयला आईना छूती है ताकि देख सके जायान क्या कर रहा है। जायान सोफे पर बैठा कुछ सोच रहा होता है। ये ऐसे क्यों बैठा है? आयला की आवाज आयना आयना कमरे में पूछती है और जायान के रूस के कानों तक पहुंचती है। वो चौंक कर खड़ा हो जाता है और इर्द-गिर्द देखता है। ये देखकर आयला घबरा जाती है। क्या वो मुझे सुन सकता है? वो दोबारा खुद से पूछती है।
اور زیان بول پڑتا ہے، بالکل سن سکتا ہوں مس، آپ کون ہیں؟ زیان بالکل بھی گھبرایا ہوا یا پریشان نہیں ہوتا، وہ آئینے کے قریب آ جاتا ہے، وہ آئینے کے پار کچھ بھی نہیں دیکھ پاتا۔ آئلہ گھبرا کر آئینے سے باہر آ جاتی ہے اور اپنے کمرے میں بیٹھ جاتی ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ میری آواز سن سکتا ہے؟ کوئی بات نہیں، اس نے مجھے دیکھا تو نہیں۔ خود کو سمجھاتے ہوئے وہ ٹی وی آن کرتی ہے جہاں سیم مونروے کا انٹرویو چل رہا ہوتا ہے۔ وہ بتا رہا ہوتا ہے کہ وہ اکیلا کمپنی چلا رہا ہے اور اب وہ MVI انٹرنیشنل بھی لے لے گا۔ آئلہ غصے سے کھڑی ہو جاتی ہے، ٹی وی بند کرتی ہے اور لاؤنج میں نور ہیز کا انتظار کرنے لگتی ہے۔ جیسے ہی نور ہیز آتی ہے، آئلہ اسے بتاتی ہے کہ وقت آ گیا ہے سیم مونروے کو انصاف کے کٹہرے میں لانے کا، ہمیں ایک منصوبہ بنانا ہوگا۔ تالیہ جان بوجھ کر یا انجانے میں ان کی باتیں سن لیتی ہے۔ کیا منصوبہ آئلہ؟ اور تم سیم مونروے کو کیسے جانتی ہو؟ آئلہ اسے ساری کہانی تفصیل سے بتاتی ہے اور تالیہ بھی اس کا ساتھ دینے پر راضی ہو جاتی ہے۔ سب سے پہلے ہمیں ثبوت چاہیے، لیکن سیم مونروے نے پورے بنگلے میں CCTV کیمرے لگائے ہوئے ہیں۔ میرے پاس ایک آئیڈیا ہے، تالیہ انگلی چٹکھاتے ہوئے کہتی ہے۔ کیوں نہ میں بھیس بدل کر اندر جاؤں، میں کیمرے بند کر دوں گی اور آئلہ تم آنے کے ذریعے سارے ثبوت اکٹھے کرو۔ اچھا منصوبہ ہے، تم ایک ملازمہ بن کر جا سکتی ہو۔ نور ہیز کو منصوبہ پسند آتا ہے۔ ٹھیک ہے، کوشش کرتے ہیں۔ آئلہ بھی مان جاتی ہے۔ اگلے دن آئلہ ایک اہم کام سے گیلری گئی تو اسے ایک بار پھر سیم مونروے کی بیوی نظر آئی۔ وہ آئلہ کے کام سے بہت متاثر تھی اور اس سے تعلق بنانا چاہتی تھی۔ آئلہ کے دل میں اس کے لیے صرف نفرت تھی، اسی کے شوہر کی وجہ سے۔ آئلہ نے اپنے باپ کو کھویا، MVI کھویا، اپنا گھر کھویا۔ آئلہ نے بہانے بنائے اور وہاں سے چلی گئی۔ سیم مونروے کی بیوی آئلہ کو نہیں جانتی تھی، اسے آئلہ کے رویے سے بہت دکھ ہوا۔ آئلہ آئینے والے کمرے میں گئی اور ایک آئینے میں سیم مونروے کو اپنے آفس میں کام کرتے دیکھا۔ اس کے ہاتھ میں کافی کا کپ تھا اور وہ بائیں ہاتھ سے فائل کے صفحات پلٹتے ہوئے کچھ پڑھ رہا تھا جب دروازے پر دستک ہوئی اور ایک شخص آ کر سیم کے سامنے کرسی پر بیٹھ گیا۔ واہ، تم واقعی ایڈم مونروے کی دولت پر مزے کر رہی ہو۔ آئلہ فوراً اپنا فون نکالتی ہے اور ان کی ویڈیو ریکارڈ کرنا شروع کر دیتی ہے۔ ہاں ہاں، سیم مونروے کی ہنسی صرف آفس روم میں نہیں بلکہ آنے والے کمرے میں بھی گونجتی ہے۔ ایڈم نے خود کو کیا سمجھ رکھا تھا؟ جتنا حق اسے اس کمپنی پر تھا اتنا ہی میرا بھی تھا۔ اگر میں نے اسے مارا نہ ہوتا تو یہ کمپنی اس کی بیٹی کو مل جاتی اور میرے ہاتھ کچھ نہ آتا۔ سیم مونروے کو اپنے گناہوں پر کوئی پچھتاوا نہیں تھا، وہ اپنے کرتوتوں پر بہت خوش تھا۔ آئلہ نے اسے افسوس اور نفرت سے دیکھا۔ اور وہ عمر رائٹ، وہ تو ایڈم کا بڑا وفادار بنتا تھا، اسے سزا دینا بھی ضروری تھا۔ سیم مونروے ہنستے ہوئے یہ سب اس شخص کو بتا رہا تھا جو اس کے سامنے بیٹھا تھا۔ آئلہ نے سب کچھ ریکارڈ کر لیا، لیکن یہ ثبوت کافی نہیں تھا، اسے اب ٹھوس ثبوت کی ضرورت تھی۔ آئلہ کیمرہ بند کرنے ہی والی تھی جب اس کی نظر زیان کروز کے کمرے پر پڑی۔ کمرہ خالی تھا، وہ خاموشی سے اندر چلی گئی۔ اسے معلوم نہیں تھا اسے کیا ہو رہا ہے، کیوں اس کا دل بار بار زیان کروز کی طرف کھنچتا چلا جا رہا ہے۔ وہ خود کو روک نہیں پائی۔ وہ کمرے میں ادھر ادھر دیکھ رہی تھی جب اچانک زیان کروز، جو اپنے کمرے میں کی طرف واپس آ رہا تھا، خوبصورت لڑکی کو اندر کھڑے دیکھ کر چونک گیا اور دیوار کے پیچھے چھپ کر جھانکنے لگا۔ آئلہ نے میز پر رکھا زیان کا البم اٹھایا، خاموشی سے کافی دیر تک اسے دیکھا، پھر واپس رکھ کر آئینے میں داخل ہو گئی۔ دیوار کے پیچھے کھڑا زیان یہ منظر دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ آئلہ کے جاتے ہی وہ آئینے کے پاس آیا مگر آئینہ دوبارہ نارمل ہو گیا۔ کافی دیر کی خاموشی کے بعد وہ کچھ سوچتے ہوئے بولا، یہ حسینہ کون ہے؟ کیا میں خواب دیکھ رہا ہوں؟ زیان کروز۔ آئلہ نے ریکارڈنگ نور ہیز اور تالیہ کو دکھائی جب وہ دونوں گھر آئی۔ یہ ثبوت کافی ہے، نور بولی، لیکن سیم مونروے جیسے آدمی صرف ثبوت سے نہیں گرتے، ہمیں دنیا کو اس کا شیطانی چہرہ دکھانا ہوگا اور یہ ویڈیو نیوز پر چلانی ہوگی۔
ہمیں مزید ثبوت چاہیے، قانونی دستاویزات، بینک ٹرانسفرز، گواہی دینے والے لوگ۔ اگر سیمون رائے کو ذرا سا بھی شک ہو گیا وہ میڈیا کو خرید لے گا۔ اس کے لیے یہ کوئی بڑی بات نہیں، ایلا نے سوچتے ہوئے کہا۔ تالیہ کو نوکرانی بنا کر سیمون رائے کے گھر بھیجنا خطرے سے خالی نہیں، کیونکہ براہ راست شک اسی پر جائے گا، وہ نہیں ہوگی، اور ہمیں وہاں کی سیکیورٹی کا کچھ علم نہیں۔ ایلا نے دونوں کو بتایا، ہم جلد بازی نہیں کریں گے، سب کچھ باقاعدہ منصوبے کے ساتھ کریں گے۔ نور ہیز نے ایلا کی پریشانی دیکھ کر اسے تسلی دی۔ ایلا، نور ہیز اور تالیہ نے مل کر منصوبہ بنایا۔ آئینے کی دنیا کا استعمال کرتے ہوئے ایلا نے سیمون رائے کے گھر اور آفس جانا شروع کیا تاکہ خفیہ فائلز، بینک ٹرانزیکشنز، پرانے معاہدے جہاں ایڈم کے دستخط جعلی تھے اکٹھے کیے جا سکے۔ تالیہ نے خفیہ طور پر سیمون رائے کے ذاتی ڈرائیور سے دوستی کر لی، جس سے انہیں سیم کے مقام اور ملاقاتوں کی معلومات ملتی رہی۔ اس مشن کے دوران ایلا نے زیان کروز کے گھر آئینے کے ذریعے جانا شروع کر دیا۔ پہلی بار جب اس نے اسے دیکھا تو اسے وہ ایک خوبرو لڑکا لگا، لیکن جیسے جیسے وہ اس کی زندگی کو بار بار آئینے کے ذریعے دیکھتی گئی، ایلا اس کی سادگی، حسن مزاح اور حقیقت پسندی کی دیوانی ہونے لگی۔ اب وہ زیان کروز سے آئینے کے ذریعے باتیں کرنے لگی تھی۔ پہلے وہ اس سے ڈرتی تھی، لیکن اب اس پر اعتبار کرنے لگی تھی۔ زیان نے ایک بار اس سے آئینے کے راز کے بارے میں پوچھا تو ایلا نے اسے اپنی زندگی کی کہانی سنائی، جس پر زیان کروز نے کہا، واہ، یہ کہانی تو بہت دلچسپ ہے، تم نے میری بوریت ہی ختم کر دی۔ ایلا اس کی بات پر مسکرا دی۔ زیان کروز ایک ہیکر اور ڈیجیٹل فورینسک ایکسپرٹ تھا۔ زیان اور ایلا آئینے کے ذریعے بات کرتے تھے۔ ایلا نے کبھی اس کے سامنے آنا گوارا نہ کیا، اس میں ہمت نہیں تھی، اور اسے یہ بھی معلوم نہ تھا کہ زیان کروز اسے پہلے ہی دیکھ چکا ہے۔ ایک دن زیان کروز نے فیصلہ کیا کہ وہ ایلا سے حقیقی زندگی میں ملاقات کرے گا۔ وہ ایک لائبریری کیفے میں وینس میں ملے۔ جیسے ہی زیان نے ایلا کو دیکھا وہ بولا، اصل ایلا آئینے والی ایلا سے بھی زیادہ خوبصورت ہے۔ ایلا چونک گئی۔ زیان نے ہنسی روکتے ہوئے بتایا کہ وہ اس سے پہلے ہی دیکھ چکا ہے۔ ایلا خاموش رہی۔ زیان ایلا کے چہرے کی طرف دیکھ کر کچھ دیر کے لیے چپ ہو گیا۔ تمہاری آنکھوں میں کچھ ہے، جیسے کوئی روشنی دیکھنا بھول گیا ہو۔ ایلا نے بس اتنا کہا، مجھے روشنی سے ڈر لگتا ہے، ہر روشنی کے پیچھے اندھیرا ہوتا ہے۔ زیان کا لہجہ سنجیدہ تھا، لیکن اس کے الفاظ میں درد کو سمجھنے کی صلاحیت تھی۔ آئینے کے ذریعے بات کرتے ہوئے ایلا نے پہلی بار کسی پر اعتماد کرنا شروع کیا تھا، ایک اجنبی پر جو ہر بار اس کے ساتھ موجود ہوتا تھا۔ زیان نے ایلا کو یاد دلایا کہ زندگی صرف انتقام کا نام نہیں، زندگی کو جینا بھی ضروری ہے، لیکن ایلا گنہگار کو اس کے انجام تک پہنچانا چاہتی تھی۔ ایلا نے اسے سیمون رائے کے خلاف اپنی مہم کے بارے میں بتایا، اور زیان نے بغیر کوئی سوال کیے کہا، میں تمہارے ساتھ ہوں ہر قدم پر۔ اگلے چند ہفتوں میں ایلا اور زیان کروز کی ملاقاتیں جاری رہی، کبھی آئینے کے ذریعے، کبھی کسی آرٹ پروجیکٹ پر گیلری میں۔ آج بھی ایک آرٹ پروجیکٹ تھا جہاں کئی امیر اور ہائی پروفیشنل لوگ آئے ہوئے تھے، اور وکٹوریہ سیم بھی ایلا کو نظر آئی۔ زیان کروز بھی وہیں تھا اور ایلا سے بات کر رہا تھا۔ ایلا نے چاندنی رنگ کا میکسی پہنا ہوا تھا اور اس کے کانوں میں چاند کی شکل کے ہیرے کی خوبصورت بالیاں تھیں۔ لوگ اس کی طرف متوجہ ہو رہے تھے۔ مس مرر گرل، آج تو آپ خطرناک حد تک خوبصورت لگ رہی ہیں، زیان کروز نے جیسے ہی ایلا کو دیکھا کہا۔ نور ہیز جو پاس ہی کھڑی تھی، ایلا کی تعریف میں آئے مرر لفظ پر چونک گئی۔ ایلا نے آنکھوں سے اشارہ کیا۔ نور ہیز سمجھ گئی کہ زیان کروز بھی آئینے کے راز سے واقف ہے۔ زیان نے یہ دیکھ کر ایلا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تم جیسی کوئی تو آئینے میں بھی مشکل سے ملتی ہے ایلا۔ پھر وہ آگے بڑھ گیا اور ایک مہمان سے بات کرنے لگا، اور ایلا خود محسوس کرنے لگی کہ زیان کی موجودگی اس کی زندگی کی خالی جگہ کو بھر رہی ہے۔ اب زیان کی نظر وکٹوریہ سیم پر پڑی جو پاس ہی کھڑی تھی۔ وہ آگے بڑھا اور اس سے بات کرنے لگا۔ ایلا نے انہیں باتیں کرتے دیکھا تو اسے برا لگا۔ یہ عورت ہمارا پیچھا کیوں نہیں چھوڑتی؟ ایلا نے جھنجھلا کر کہا۔
نور ہیز نے آئلہ کو سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ پھر آئلہ نے نور کو بتایا کہ وکٹوریہ سیم مونروے کی بیوی ہے۔ تھوڑی دیر بات کرنے کے بعد زیان واپس آئلہ کے پاس آیا۔ آئلہ نے اس سے وکٹوریہ سیم کے بارے میں پوچھا۔ اس نے بتایا کہ وکٹوریہ اس کی ماں کی بہت اچھی دوست تھی اور پہلے ان کی ہمسائی تھی۔ وہ اپنی شادی شدہ زندگی میں خوش نہیں ہے۔ وکٹوریہ مونروے ایک ٹوٹی ہوئی اور اندر سے بکھری ہوئی عورت ہے جسے سیم نے صرف ایک شو پیس کے طور پر رکھا ہے۔ زیان کی بات سن کر آئلہ سب سمجھ گئی۔ آئلہ نے نینا سے کہا کہ وکٹوریہ سیم کو جانے نہ دے اور جب فنکشن ختم ہوا تو صرف آئلہ، زیان، کروز، نور ہیز، تالیہ اور وکٹوریہ سیم باقی رہ گئے۔ آئلہ نے وکٹوریہ کے سامنے سچائی رکھ دی۔ وکٹوریہ نے آئلہ کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا۔ وکٹوریہ نے سیم کے آفس سے اور اس کے ذاتی کاغذات سے ثبوت اکٹھے کیے، جعلی اکاؤنٹس، بلیک منی کا سراغ اور عمر رئیس کے خلاف جھوٹے ثبوت۔ میں تم سے حساب برابر کر رہی ہوں سیم، وکٹوریہ نے کہا جب اس نے خفیہ طور پر سب کچھ پولیس کو جمع کروایا۔ اب زیان کی باری تھی۔ مشن کے مطابق زیان نے اگلا قدم اٹھایا۔ زیان ایک ڈیجیٹل فورینسک ماہر تھا اور اس نے خوشی خوشی آئلہ کی مدد کی۔ میں سمجھتا تھا کہ میری زندگی بورنگ ہے، تم نے اسے ایک کہانی بنا دیا، زیان نے مسکراتے ہوئے آئلہ سے کہا جب وہ مشن پر کام کر رہا تھا۔ زیان کی مدد سے آئلہ نے تمام ڈیٹا انکرپٹڈ فارمیٹ میں اکٹھا کیا اور قانونی اداروں کو گمنام طریقے سے بھیج دیا۔ سیم مونروے پر مالی دھوکہ دہی، جعلسازی اور ایڈم مونروے کے مشتبہ قتل کا الزام لگا۔ آئلہ کے پاس وہ ویڈیو بھی تھی جس میں سیم نے خود اپنے جرم کا اعتراف کیا تھا اور وکٹوریہ گواہ تھی۔ زیان نے اپنے سائبر سیکیورٹی ماہر دوست کی مدد سے اس آڈیو کو صاف کیا، ڈیجیٹلی تصدیق کروائی اور اسے نیوز میڈیا اور قانونی عدالت کو بھجوا دیا۔ پھر وہ رات آئی۔ سیم مونروے اپنے آئینوں سے بھرے دفتر میں وسکی پی رہا تھا جب پولیس اسے گرفتار کرنے آئی۔ آئلہ، زیان، نور ہیز اور تالیہ اس کا انجام دیکھنے آئے۔ وکٹوریہ بھی وہاں موجود تھی۔ سیم نے غصے سے آئلہ اور وکٹوریہ کی طرف دیکھا اور کہا تم دونوں نہیں جانتی ہو میں کون ہوں۔ آئلہ آگے بڑھی اور بولی تم ایک قاتل ہو جس کے پاس اب صرف غرور بچا ہے۔ تم نے میرے والد کو مارا، مجھے سڑکوں پر پھینک دیا اور ایک بے گناہ انسان کو قید کروایا۔ اب تمہاری باری ہے کہ تم جیل میں بیٹھ کر وہ سب یاد کرو جو تم نے چھپانے کی کوشش کی۔ پولیس نے سیم مونروے کو فراڈ، جعلسازی اور مشتبہ قتل کے الزام میں گرفتار کر لیا۔ عدالت نے سیم کو مجرم قرار دیا۔ سیم مونروے کو 25 سال قید کی سزا سنا دی گئی۔ سیم مونروے کی گرفتاری کے بعد جب عدالت نے ثبوت دیکھے تو عمر رئیس کو باعزت بری کر دیا گیا۔ عدالت کے کمرے میں آئلہ کی عمر رئیس سے ملاقات ہوئی۔ مجھے معاف کر دیجیے انکل عمر، میں بہت دیر کر بیٹھی، آپ کے ساتھ ناانصافی ہوئی۔ عمر کی آنکھوں میں آنسو امڑ آئے۔ تم نے اپنے والد کا فخر سے نام بلند کیا ہے۔ مونروے وینچرز انڈسٹری اب آئلہ کی ملکیت بن چکی تھی۔ سیم مونروے جیل میں تھا اور ایم وی آئی کی اصل وارث سامنے آ چکی تھی۔ 1 سال بعد تالیہ کی والدہ کی طبیعت سنبھلنے لگی تھی۔ آئلہ نے ان کے لیے بہترین طبی علاج کا انتظام کیا، ایک نگہداشت کرنے والی ملازمہ رکھوائی اور تالیہ کو اپنی آرٹ گیلری کی شریک بانی بنا دیا۔ تالیہ نے کہا میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ زندگی مجھے میری عزت واپس دے گی۔ تم نے مجھے صرف کام نہیں دیا، جینے کی ایک وجہ دی ہے۔ آئلہ کی گیلری اب ایک بین الاقوامی آرٹ برانڈ بن چکی تھی۔ اس نے گیلری کو وسعت دی جہاں وہ نوجوان فنکاروں اور قدیم نوادرات محفوظ کرنے والوں کو موقع فراہم کرتی تھی۔ نور ہیز اور تالیہ دونوں اس کی طاقت بن چکی تھی۔ ایک شام زیان نے آئلہ کو گیلری کے سب سے خاص کمرے میں لے گیا جہاں ایک قدیم باکس رکھا تھا۔ تم میرے لیے صرف آئینے کے اس پار کی ایک پراسرار حقیقت نہیں ہو، تم میری زندگی کی سب سے خوبصورت سچائی ہو۔ آئلہ نے زیان کے یہ الفاظ سنے۔ جب اس نے باکس کھولا تو اس میں ایک چھوٹی سی ہیرو کی انگوٹھی تھی۔ زیان اس کے سامنے جھک گیا۔ Will you be the queen of my mirror world؟ آئلہ کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے، خوشی کے، تکمیل کے آنسو۔ اس نے کہا یس۔
اختتام۔ آئلا مونرو وہ لڑکی جسے اس کے چچا نے زندگی سے نکال دیا تھا اب ایک عالمی شہرت یافتہ گیلریسٹ، ایک طاقتور عورت اور زیان کروز کی دلہن بن چکی تھی۔ اس کی زندگی کے آئینے اب راز نہیں رہے تھے بلکہ محبت، طاقت اور ورثے کا عکس بن چکے تھے۔ آخر میں آئلا مونرو نے نہ صرف اپنے والد کا بدلہ لیا بلکہ خود کے لیے ایک نئی پہچان، نئی زندگی اور نئی محبت تلاش کی، اور اس رات آئلا نے آئینے والا باکس بند کر دیا۔ اب اسے جادو کی ضرورت نہیں تھی، اس کی زندگی خود جادو بن چکی تھی۔ آخری جملہ: جب کوئی انسان مکمل طور پر ٹوٹ جاتا ہے تو وہ یا تو مٹی بن جاتا ہے یا ایک نئی دنیا تخلیق کرتا ہے، اور آئلا نے اپنی دنیا واپس جیت لی۔ اختتام۔